Ancha munasqa wayqay panaykuna. Imaynaña kankuna kashankichis kunan horas. Waqmanta wayqay panaykunaq tupaykushaykuq. Kunan horas wayqay panay yayanchistaq maskaykusunchis. Paytaq yanapasunchis imaynan kay simimanta t'aqwirisunchis. Hamuy mañaykusunchis. Yayaykuq hanaq pachapi kaq. Kunan horas papay simiykita t'aqwirisunchis. Ahinataq Santo Espiritawan bautizawaykuy. Santo Espiritawan yayay t'aqniykitaq churakuwaykuy kisunkunchistaqri. Hinapaq yayay sa paunchay wakakuyku, sa paunchay papay sa paspa hinaq manam piwawan hinaq purishaykuq. Maypichaq ki wawaykikunaq kasham. Maypichaq kasham chay wawaykitaqri waqcha wawaykikunaq kanri papay saminchakuy. Kunan horas papay ahwilisunchis simiykitaq. Ahinataq yachaychiwaykuy. Taytanchis hinaq, michikninchis hinaq yachachiwaykuy papay. Hinataq papay hunanri kichayrusunchis imaynan huk runa waqcha kayninpi aswantaq paytaq kurqan. Imaynan papay kawsasunchis familianchis ukhupi chaytaq papay yachaychiwaykuy. Allin kawsavidanchistaqri. Papay, presensiaykitaq kachuy kaypi. Yayanchistaq wawayki sutinpi mañaykushayku. Hinataq kachuy. Wayqay panaykuna. Hayka kutitaq yayanchistaq sunkuykitaq waqashan. Paytaq nishan hamuy. Hamuy nishayki. Ichaqa nuqanchis naykuq amaraqmi, chayraqmi. Chayrayku wayqay kunan horas hamushaykuq. Yayanchispaq wasimpi yupaychanaq. Anchaypicha kunan horas qampi kashanki. Hamuy wayqay t'aqwirisunchis yayanchistaq simintaq. Wayqay panaykunaq. Haykaq runakunaq a veces yakispaq tarikuspaq kashanku. Anchaq wayqay yakikuspaq tarikuytaq kashanki. Amapuni wayqay yakikuychuy. Kay yayanchistaq simintaq huk hatun wahakuy kashan. Anchaypaq wayqay panay t'aqwirisunchis Filipenses qillqapik chaypi willasan sumaqta. Filipenses qillqapi tawata kayninpi. Maskaychis wayqay panaykunaq Filipenses maypicha kashan Bibliaykitaq urqumuy wayqay panay yayanchistaq siminta chaypi t'aqwirisunchis sumaqta. Imataq nishan chaypi tawa t'aqayninpi ahinataq chaypi nishan yayanchistaq. Chaypi piskaq parlaypi. Hinataq nishan Señor Diospaq kutichirqa. Señor Diospaq suyaykuyninpik suyaykusunchis. Chaykunataq yayanchistaq mana hamunaqtin hinaq. Ahinataq suqtaq parlaypi nishan. Aman imamantapas yakikunkichischu. Aswanpaq tukuy iman necesitaqkunapas chaytaq Diosmantaq mañakuychis. Ahinachu manachu. Imataq nishan amapuni imamantapaqchu yakikuykichischu. Ama yakikunkichischu wayqay panay. Imakunapis kashan. Wakinkunaq yakikunku imamantaq mihukusaq kunanri. Imamantaq p'achasaqmi. Imawan tiyaykusaq. Imaynakunapis wakinkunaq yakikuspaq tapukunku. Ahinachu manachu. Ari wayqay. Quizás kunan horas qanri wayqay huk deuda patapik kashanki. Kunanri negosyoykipik bankupik empeñasqa kashan. Ichaqa wayqay chinkayrukunki karruykitaq, negosyoykitaq. Imayakunapis chinkakunki wayqay panay. Chikaqtapuni huk sinchi yakikunapaq kashan chaytaq. Ahinachu manachu wayqay panaykuna.
Ichaqaq yayanchistaq simintaq kaypi nishan amapuni chaykunataq yakikunkichischu. Amapuni. Imataq nuqaq mikhusaq ama chaykunacha aswanpaq yayanchistaq sapa unchay mañaykunchis. Diosmantaq graciasta kuychis. Mashkaychis yayanchistaq. Wayqiypanay. Maypachachuq kanri wayqiypanay. Yayanchistaq wasinta haykunki. Wasiykipi haykuy. Punkutaq wishk'amuy. Wishk'aspapataq wayqiypanay qunqurikuy. Qunqurchakimantaq churakuy. Yayanchistaq hanaq pachamantaq mañakuy. Paytaq uyarisuyki. Paytaq nishan mashkawaychis ñawpataq. Hanaq pachataq ñawpataq mashkakuychis. Chaymantawan paytaq kusuyki. Imakunataq faltashan wasiykitaq. Ama manchakuychu wayqay. Ari wayqaypanay. Deuda kaqshaqtaqri. Deudapi tarikuspaq. Wakinkuna manchakunku. Chikaqtapuni wayqaypanay. May yakikuy nuqaq sunkuypi kashan. Maypachachuq nuqaq tarikuni. Wayqinkunataq, wakinkunataq minapih yankakunku. Minapih nishan ari chaypi urkuyusaq qullqichataq hasta kay deuda pagakunaypaq. Ahinapuni yankakunku. Manan chaytachuq maluchu. Allinkosaq yankakunapaq. Aswanpaq malo kashan maypachachuq kanri wayqay. Sabaduq unchaypi, samanaq unchaypi yank'aykushanki. Ichaqaq chaytaq yayanchistaq manapuni saminchukunqa. Qullqiykitaq imaynan ashka qullqitaq tarikunki sabanaq unchaypi yank'aspa. Imaynan chay qullqitaq makiykipi unuhinaq phawirqunqa. Chaykaqtapuni wayqay. Chayrayku wayqaypanay ashka wawankunataq mañakunku, waqakunku. Maypachachuq qullqitaq manan aypanchu. Hinasqa kaypi Pablotaq qillqaykusharan Filipenses llaqtapi nisqa aman yakikunkichischu. Kusisamiyuqmi Jesucristo yayanchispaq iñiyuq. Paytaq nirqan pikunaq llakisqashankichis mashkawaychis. Pikunaq maypachachuq kanri ima nesiyakunapis kashan mashkaychis yayanchistaq. Ari wayqay. Nuqaq riqsini haykaq wasinkunataq qullqiraykuq maqanakuy patapih tiyaykushanku. Taqanakuy patapih tiyaykushanku. Haykaq wasinkunaq manan qullqitaq aypanchuq. Manan qullqitaq chaytaq huk familiantaq hapikunku. Huk taytapis hapikunku. Chaytaq manan allinchu wayqaypanay. Chayrayku chay familiankuna imataq kan wasintaq. Riqsikushanki imataq kan chay wasintaqri. Manan allintachuq tiyakuq. Manan allintachuq tiyan runakunataq. Chay runakunaq maqakuspaq wawannakunaq imataq ruran qhawakun millaytaq. Chaytaq qhawaykusqa chay wawankunataq kaqllapi ruwan. Aqnachu manachu wayqaypanay qankunaq aswanpaq nuqaq allintaq yachaykushankichis chaykunataq. Hinaspaq wayqaypanay mashkayrusunchis imataq nishan kay Proverbios qillqapi. Proverbios qillqapi sumaqtaq yachachishan Salmos. Proverbios Salomontaq chaytaq qillqakun. Proverbios qillqapi chunka kanchis niyuq t'aqaypi. Anchaypi huk parlaypi ajinataq nin. Ñawinchasunchis. Chaywanrayku kashan chaypi disha chaywanrayku kaskaq wasikuraqpaq. Kaskaq wasikunapaq mikhunataqri aswanpaq allin sumaq kawsaypi kaskaq wasintaq huk t'antaq ch'aki mikhuspaq. Haykaq wasinkunapi ashka mihunakunataq kashan.
Manang imatapis faltanchu, t'antatapis kashan, mikhunatapis kashan, mutetapis, imayatapis aychatapis kashan, chay wasipaq hayk'apis faltachu, chay mikhunatapis, chay allinchu, allimi. Aswanpaq, imataq manang allinchu chay wasinkunataqri. Manang allinchu tiyaykunku chay wawankunataq. Imanrayku manang allintachuq tiyaykunku. Maypachachuq chay wawankunaq makanakuy kashan. Esposaq makanapuypi kashanku. Chiqnikuy kashan. Manang chay allinchu. Wayqay panay, kay mundonpi, kay runakunapi ajinataq tiyan. Iskay pareja, enemigo hinaq, puñukun kushkaq. Ajnachu manachu. Familianpi chayllaq kawan. Chaychaq kawakun familian ukhupi. Esposantin makanapuq kashan, aswanpaq paykuna kushkan puñunku, kushkan mijunku. Manan chay ajnachu. Chaytaq wayqay panay maypachachuq kanri. Esposaykitawan manang allintachuq tiyarunki. Wawaykitachu manang allinchu imaynakunapis ruwarqunki wayqay panay. Kanri papay. Sapa unchay mashkari yayanchistaq. Ichaqa kaypi nishan t'aqniyuq kashan huk wasipi maypachachuq ch'aki t'antallañaq mijukun. Chusachakunaq waqcha wasinkunataq anchaypi huk t'aqniyuq tarikuwaq. Ichaqa chay wasintaq manan llakikunchu imaynakunapis. Yayanchistaq chaytaq saminchakun. Ari wayqay panay, manang nuqaq kontrachuq kani qhapaq kaynintaq, manapuni. Ichaqa ari yayanchistaq saminchaytaq munasuyki qanri wawaykitaq imatapis saminchaytaq munasuyki wayqay panay. Ichaqa wayqay panay, allimi ashka mikhunakunataq kashananpaq. Ichaqa qanri wayqay wasiykipi sumaqta tiyakuy. Yayanchiswan kushka. Ari wayqay panay qullqita imatapis rantin. Runakunaq t'aqniytaq mashkashpaq paykunaq alcoholpik tiyaykushanku. Paykunaq imaynatapis alcotaq, manang alcotaqchu alcoytaq, sino uqllaq alcopi, cervezaq patapi, fiestakunapi ruwasqa, chaykunataq kay mundo t'aqnintaq apakun. Aswanpaq yayanchistaq t'aqnintaq hatun. Chayta qhawirusunchis Filipenses tawa chaypi taqaripi, tawa taqayninpi, chaypi nishan chunka, chaypi kanchis parlaypi ajinataq nin. Hinan Diospaq taytanchis, kusuyki t'aqniytaq kusuyki. Runakunataq manang hayp'ataq manang aytataq chaytaq aypakunmanchu. Chay hinataq sunquychistaq hunt'asuyki chay t'aqniyuq Jesucristo Diospaq waqaychaykunqa. Wayqay panay, yayanchistaq sunquykitaq waqaychakunqa. Maypachachuq qanri wayqay tukuy iñiqniyuq yayanchispaq makinpi hap'irqunki. Paytaq sapa unchay waqasuyki. Hamuy waway, hamuy. Imanrayku huk ñanpi puriykushanki. Imanrayku huk ruwaqkunapi haykuykushanki. Paytaq nisuyki hamuy. Nuqapi t'aqniytaq chaytaq tarikuwaq. Ari wayqay panay, haykaq wayna sipaskunaq pornografía haykukunku, chaypi t'aqniytaq mashkakunku. Haykaq wayna sipaskunaq discotekapi, iman alcoholpi patapik tarikushanku, chaypaq mashkaykushanku imataq t'aqniytaq. Haykaq qharikunataq, machuq qharikunataq mashkaykushanku huk warmitaq.
O warmitataq manan yachanchu ima ruwaqtaq chay machutaqri. Mashkaykushan huk warmitaq manan chay allinchu. Wayqay panay, kullkitawan imatapas rantikunki. Ari chayta huk ratuchay huk t'aqniytaq tarikuwaq. Ichaqa wayqay yayanchistaqri paytaq astawan t'aqniykitaq kusuyki sunquykitaqri. Hamuy yayay, hamuy wayqay, yayanchistaq sapa unchay waqasuyki hamuy. Imaynan kay sutichasqa kashan marcas de fidelidad. Chaytaq wayqay panay, qanri fiel qakuy ch'eqaq ch'ila. Hasta Jesucristo maypachachu hamukunqa kama hina. Lectura imaypi kashan qhiliwayta pananchis, imakunaq kamachikushan paytaq, imaykunaq yachachikushan paytaq, chayta ruway. Hinataq wayna sipaskuna, qampis wayqay panay, amapuni iskaychu huk ñampi, huk wawaykitaqri, huk imakunapis kashan, wakinkunaq waykaykunataqri nisuyki hamuy, uqllaysunchis, hamuy qhayta ruraysunchis, amapuni chay ñampi purikuychu. Hinataq wayqay panay, kunanri imayna yayanchistaq yachachisunchis, maypachachuq kichaykunki, Apocalipsis parlaypi, chaypi sumaqta yachachishan yayanchistaqri, imataq nishan iskay chunka iskay niyuq t'aqayninpi, qanchis parlaypi. Jesucristo nin, yakaya hamusaq, kusisamiyuqmi kay librupi profeciapas simikunataq kasukun nispaq. Kusisamiyuqmi maypachachuq qanri wayqay panay yayanchistaq siminta t'aqwaykunki. Kusisamiyuqmi pikunan kay simintaqri yayanchistaq kasukun. Wayqay panay, hayka kutitaq yayanchistaq waqasuyki, hamuy waway, nuqawan kushka purisunchis. Hayka kutitaq yayanchistaq nisuyki, hamuy nuqawan kushka negocioykitaq ruraysunchis. Hayka kutitaq yayanchistaq qanri waqasuyki nispa, wayqay kasarukuy, imanaqtin conviviente hinaq tiyaykushanki esposaykitawan. Hayka kutitaq wayqay, ichaqa nuqanchis nishaykuq o qanri nishanki huk pinacha, manan qullqi kanchu, chayraqmi kay deudapi kashani, chaytaq urkusaqmi, chayraqmi yayanchistaq katiykusaq ch'ilapi. Wakinkunaq napunik ninku. Ichaqa qanri wayqay, ama hinachuq purikuy, ama aqnachuq purikunkichu, aswanpaq yayanchistaq waqasuyki, kusisamiyuqmi pikunan pikunaq lenkay qillqantaq. Qanri wayqay panay, yachaykunki ña Jesucristo hamushanña. Iman profeciakunapaq ña willakuskaq kashan, chaykunataq ña silqañaq kashan yayanchistaq. Waranka quillqikunawan hanaq pachamanta hamushan yayanchistaq. Qanri wayqay imataq suyaykushanki. Hamuy wayqay, yayanchistaq sapa unchay kay pachasuyki, anchay unchay kamaq. Wayqay panay, kay kawsavidanchistaq llank'allaña, kay kawsavidanchistaq ratuchaya usqayllalla ripukunqa. Imataq rurashanki? Yayanchistaq qillqapi Apocalipsis, iskay chunka iskay niyuq t'aqayripi, chaypi sumaqta nishan chaypi, ñawinchasunchis imachaq nishan, chunka iskay niyuq parlaypi. Jesucristo nin, yaqaña hamusaq, premiutaq apamusaq. Imataq apakushan? Imataq apakushan wayqay panay? Premiuta apakushan. Yayanchistaq nishan premiuta apakusaq, imatachu ruwasqankuna hinaq, sapa huninkunaq kusaq, sapa kankunaq kusuyki. Imataq ruwaykunki? Qanchu aceptaykunki yayanchistaq waqakuytaq, uyarikushanki yayanchistaq imataq nisuyki? Imataq ruwarunki wayqay panay? Kunanri hamuy,
Chakimanta churakuy maypitaq kashanki. Internetmanta pacha chaypi tiyaykushanki. Yayanchistaq yupaychaq wasinpi chaypichu kashanki. Wasiypichu kashanki. Maypi kashanki. Chakimanta churakuy. Hamuy ñawpapi wayqay. Ama manchakuychu hamuy ñawpapi. Pikunaq kankunaqri wayqay panaykunaq hayk'apis bautizakunkichuq. Hayk'apis kankunaq chayraqmi yayanchistaq simenta t'aqwiykushankichis. Chayraqmi riqsikushankichis yayanchismantaq. Hamuy wayqay. Paytaq waqasuyki hamuy. Sapa unchay paytaq nishuyki hamuy. Aman wayqay panay isqaychuy chay waqakuytaq. Wayqay panay maypicha kashanki. Yayanchistaq nisuyki. Huk musuq wawahina kutichisayki. Chaytachu munanki. May sumaqtaq riki. Ari wayqay panay kunan horas mañaykusunchis. Hamuy ñawpapi. Hamuy ñawpapi. Saminchasqa kachuy pikunaq ñawpapi kashanku. Mañaykusunchis. Mañaykusunchis wayqay panay. Yayayku hanaq pachapi kaq. Papay sutiykitaq yupaychaspa kachuy. Saminchakuy pikunaq wawaykikunaq chakimantaq churakunkunan horas. Pikunaq papay kay wawaykikunaq ña hamuyshanku llampu sunquyuq. Wakinkunaq sunqunpi q'irisqa kashan. Wakinkunaq sinchitaq nanaykushan sunqupi maypachachuq paykunataq huñanpi puriykusharanku. Qanri papay saminchakuy chay wawaykitaqri. Imaynan qillqaykitaq nishan allintaq purikunapaq. Allintaq ñawpapik churaysunchis yayanchistaqri. Qanri papay chay ñawpaytaq kan churakuy sunqunchistaqri. T'aqniykitaq churakuy yu wawaykikunaq pikunankunan horas kunqurchakimantaq wakinkunaq waqaspa wakinkunaq q'umiuspaq mañaykushanku. Qanri papay saminchari kay wawaykikunataqri. Aman sakiychuy. Paykunataqri iman sasachakunaq ñampik tariykushanku. Aman sakiychuy papay. Aswanpaq hanaq pachapaq. Qanri papay alchariy yu kawsavidaykitaqri. Yayay, makikipi sakikuyku kay wawaykikuna. Wakin wawaykikunaq chunkachaynintaq, dismuchaynintaq apaykushanku altarpi. Wakinkunaq papay kunan horas bautismo haykukunqa. Wawaykikunaq bautizakunqa qanri papay saminchakuy chay wawaykitaqri. Maypachachu hanaq pachamanta hamukunki hatun makiykiwan aqnataq hinaq aysarkunki kay wawaykikunaq. Papay, qhispichiwaykuy. Maypachachu hamukunki chay unchaytaq listo kananpaq papay. Jesucristo wawaq sutinpi mañaykushayku hinataq kachuy.